Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas radim pravi klasik mnogih domaćica, a to je izvrsni kolač od maka. Ovaj fini ljevani kolač pravi se jednostavno, a mak i čokolada, kao i pekmez od marelica, daju mu odličan i prepoznatljiv okus. Uzela sam 3 jaja, pa ćemo prvo odvojiti bjelanjke od žumanjaka. Bjelanke treba istući u čvrsti snijeg i ostaviti za kasnije. Žumanjcima dodajemo 80 g šećera i 1 vanilin šećer, pa ćemo ih pjenasto umutiti. Zatim ću uliti 200 ml ulja, te isto toliko mlijeka, pa kratko miksati. Nakon toga sipamo 200 g glatkog brašna i 10 g praška za pecivo. Dodat ću i 200 g mljevenog maka, te sve dobro izraditi mikserom. Ako više volite da kolač ima hrskaviju strukturu, možete odabrati i mak koji nije mljeven. Potom ćemo uliti 3 žlice arome ruma i završno izmiksati. Na kraju u 2 puta treba dodati snijeg od bjelanjaka i sve spojiti pjenjačom. Za kolač koristim protvan dimenzija 33 x 19 cm kojeg ću namastiti i pobrašniti. U njega sipamo smjesu za biskvit pa ću ga dobro protresti. Biskvit se peče u zagrijanoj pećnici na 200 stupnjeva 30 minuta. Pečeni biskvit ostavljamo da se prohladi 10-ak minuta. Još topli biskvit treba premazati s pekmezom od marelice. Uzela sam 100 g pekmeza koji je sobne temperature kako bi se lakše razmazao. Sve ostavljamo da se ohladi na sobnu temperaturu. Kad je biskvit spreman, napravit ćemo čokoladnu glazuru. Trebamo 100 g čokolade za kuhanje, kao i 40 g maslaca, koje ćemo otopiti na pari. Još toplu glazuru treba nanijeti po kolaču i dobro poravnati. Kolač se može rezati i servirati nakon 2 do 3 sata. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!